इंग्लिश कहवा बेले अटकी जाउछंती कि ताहले एही वीडियो तम पाई। इंग्लिश रे क्वेश्चन पचारिले बा कथा हेले केमिति इजीली सहित आंसर देबे कथा कहि परिबे ताहा आज आमे प्रैक्टिस करिबा। देन लास्ट रे एमिति गोटे क्वेश्चन रहिछि जहा 90% लोक फेल हे जानती, तो से क्वेश्चन रो आंसर आपण देई परिबे कि? तो निश्चय देखंतु से क्वेश्चन ता कोन। तो चलो स्टार्ट करिबा। तमे केते बेले उठिल? तमे केते बेले उठिल? What time did you wake up? What time did you wake up? मु 6टारी उठिली। मु 6टारी उठिली। I wake up at 6। तमे अलार्म यूज करिल कि? Did you use an alarm? हाँ, मु अलार्म यूज करिली। Yes, I used an alarm। तमे फ्रेश हेलो कि? Did you freshen up? हाँ, मु फ्रेश हेली। Yes, I freshed up। Yes, I freshed up। तमे एक्सरसाइज करिल कि? Did you exercise? हाँ, मु एक्सरसाइज करिली। Yes, I exercised। तमे ब्रेकफास्ट करिल कि? Did you have breakfast? हाँ, मु ब्रेकफास्ट करिली। Yes, I had breakfast। तमे कोठी जाउछ? Where are you going? मो स्कूल बापर माने ऑफिस को जाउछंती ताले कहिबे मो स्कूल बा ऑफिस को जाउछि। I am going to school। I am going to office। तमे केमिति जाउछ? How are you going? मु बस रे जाउछि। I am going by bus। I am going by cycle। एमिति कहिबे। देन तमे लेट हैला कि? Did you get late? तमे लेट हैला कि? Did you get late? ना, मु टाइम रे पहुंचली। No, I reached on time। तमे कहा सहित जाउछ? Who are you going with? Who are you going with? मु मोर फ्रेंड सह जाउछि। I am going with my friend। I am going with my friend। तमे टिकट किनिल कि? Did you buy a ticket? Did you buy a ticket? हाँ, मु टिकट किनिली। Yes, I bought a ticket। तमे क्लास अटेंड करिल कि? Did you attend the class? हाँ, मु अटेंड करिली। Yes, I attend। सर कौन पढ़ाइले? What did sir teach? सर इंग्लिश पढ़ाइले। सर taught English। तमे नोट नेल कि? Did you take notes? हाँ, मु नोट नेली। Yes, I took notes। तम काम शेष हैला कि? Did your work finish? हाँ, मोर काम शेष हैला। Yes, my work is finished। तमे ब्रेक रे कौन करिल? What did you do in break? What did you do in break? मो फ्रेंड सह कथा हेली। I talk with friend। I talk with friend। तमे कौन खाइल? What did you eat? मो स्नैक्स खाइली। I ate snacks। तमे टी पील कि? Did you drink tea? हाँ, मो टी पीली। Yes, I drank tea। तमे केते बेले घर को आसिल? What time did you come home? What time did you come home? मो 5टारी आसिली। I came home at 5। तमे थकी गल कि? Did you get tired? हाँ, मु थकी गली। Yes, I got tired। तमे रेस्ट करिल कि? Did you take rest? हाँ, मु रेस्ट करिली। Yes, I took rest। तमे संध्या रे कौन करूछ? What are you doing in the evening? मु संध्या रे टीवी देखुछि। I am watching TV। तमे पाठ पढुछ कि? पढ़ापढ़ी करूछ कि? एमिति को तो कौन कहबो? Are you studying? Are you studying? हाँ, मु स्टडी करूछि। Yes, I am studying। Yes, I am studying। तमे डिनर करिल कि? Did you have dinner? हाँ, मु डिनर करिली। Yes, I had dinner। तमे कहा सहित कथा हेला? Who did you talk to? Who did you talk to? मु मोर फ्रेंड सह कथा हेली। I talk with my friend। I talk with my friend। तमे मोबाइल यूज करूछ कि? Are you using your phone? Are you using your phone? हाँ, मु मोबाइल यूज करूछि। Yes, I am using my phone। तमे केते बेले सोइबो? What time will you sleep? तमे केते बेले सोइबो? What time will you sleep? मु 10टारे सोइबी। I will sleep at 10। आपण माने जेते बेले भी सोइबे एमिति कहबे I will sleep at 10, 11। तमे अलार्म सेट करिल कि? Did you set the alarm? तमे अलार्म सेट करिल कि? Did you set the alarm? हाँ, मु अलार्म सेट करिली। Yes, I set the alarm। Yes, I set the alarm। तमे आज खुशी अछ कि? Are you happy today? Are you happy today? हाँ, मु खुशी अछि। Yes, I am happy। Yes, I am happy।
ତମେ କାଲି କ'ଣ କରିବ? ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ୟୁ ଡୁ ଟୁମୋରୋ? ମୁଁ କାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବି। ଆଇ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଟୁମୋରୋ। ମୁଁ କାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଥିବ? ଯାହା 90% ଲୋକ ଭୁଲ କହନ୍ତି। ତ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା ମୁଁ ସକାଳୁ ବିଜି ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କଲ୍ କରିପାରିଲିନି। ତ କ'ଣ କହିବ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ତାର ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ? କରେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ହେବ? ତ ତାର କରେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେବ ଆଇ ୱାଜ୍ ବିଜି ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ କଲ୍ ୟୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ଫ୍ରମ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦିଅନ୍ତି, ଆଇ ଏମ୍ ବିଜି ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ନଟ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ କଲ୍। ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜିଠାରୁ କହିବେ ଆଇ ୱାଜ୍ ବିଜି ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ କଲ୍ ୟୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜଣକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ତାକୁ କେମିତି ଇଂଲିଶରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଡେଲି ଏମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଏମିତି ଆହୁରି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।